Oui, Nintendo Direct, tout à fait osef. Même s'il paraît que la version Jap est quasiment 2 fois plus longue. On va voir. C'est sur cette scène-là. Je vais voir si je peux pas rajouter. Ouais, mais du coup, il n'y a plus la musique, vu que je l'ai viré du groupe. 2 secondes. Non, pas ça. Voilà. Retour de la musique. On est bon. Ça, par contre. Ok, c'est bon. On a les deux directs. Est-ce que je peux le mettre là? J'ai coupé le son de la version Jap, mais juste comme ça, on aura les différences. Par contre, la musique, c'est pas méga l'ambiance là. Voilà, un truc plus chill. Bon, bah du coup, c'est un Indie World. Fin de la vanne. En fait, il y a forcément un direct général qui arrive, parce qu'il faut qu'ils annoncent des trucs, il faut qu'ils donnent des infos sur leur jeu, tout ça. Mais, pourquoi ils ont pas commencé par ça, putain? Parce que là, à chaque annonce d'un nouveau lot d'annonces, c'est censé être bien, on a des nouvelles annonces, des nouveaux jeux, des news, tout ça, c'est cool. Mais chaque fois, on est en mode, mais on en a rien à foutre avant même d'avoir les annonces. Alors que s'ils avaient commencé par Nintendo Direct Général, toutes les grosses annonces et tout, c'est bien, on est content. Et derrière, on a en plus des petites annonces par-ci par-là dans un Indie World, dans le Shadow Drop de l'édition Switch de Xenoblade Cross. J'ai pas pris d'ailleurs, je vais attendre la version physique pour, pour rajouter la boîte moche à la collection. Euh, voilà quoi. Il pourrait commencer par direct général, donc je sais pas pourquoi ils font pas ça. J'imagine que c'est une histoire de date. Qu'ils devaient annoncer des trucs qui sortent là, machin. J'ai pas regardé qu'est-ce qui était annoncé et qu'est-ce qui sortait quand. Par contre, ouais, au Jap, ils ont un écran d'attente un peu plus sympa. Y a pas. Ok. 3 m. Voilà. Comme ça, celle-là, elle va s'arrêter au pile au bon moment. Je n'attends absolument rien de ce direct.
Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent des news, genre une date de sortie pour c'est quoi, Witchbrook. C'est vrai qu'il a l'air un peu sympa, mais après je sais pas. J'ai l'impression que le son de la musique est fort. Un réglage à la con, désolé. Voilà. Ouais, Indie World, franchement, je sais plus du tout ce qui est à attendre, ce qui est en attente, ce qui est annoncé, ce qui est. On attend des nouvelles. Je sais pas du tout. On va juste laisser porter. De toute façon, c'est 15 minutes. Je crois que c'est 25 la version Jab, c'est pour ça qu'on a l'autre ouverte à côté. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais le mettre moi sur mon écran. Ah oui, du coup, je peux pas régler comme je veux la taille. Tant pis. Je vais le mettre là sur un coin, ça va me couper un bout de la vue du direct, mais tant pis. D'ailleurs, j'ai une track où il faudra que je rename le original soundtrack en OST pour que ça rentre dans l'affichage. Ah, ah mais j'ai pas le son du. 皆さんこんにちは。 Et, この映像は注目のインディータイトルをご紹介する番組。 ok, on va enlever le son du. Ok, on va mettre en pause la version Jap, et d'avoir un peu synchro, comme on peut. Ah, non, c'est déjà pas pareil. C'est quoi ça? My Little Puppy. Ok. Donc déjà, dès le début c'est différent. Est-ce que c'est juste que l'ordre est différent? Un peu de Dogo de l'autre côté. Dogo qui fait pipi. Ça a l'air perturbé. Hola a tothom, sóc en David. I jo l'Àngel. Som d'Undercoders, l'estiu independent de Barcelona que hi ha darrere de Dance Attack. Com heu vist,記憶の a 中の Dance 主 Attack 人との viatges en un tren acrobàtic a través d'un Japó futurista Ah, i colorit. pourquoi il y a des vidéos sur le Executant dessin? un programa estil per aconseguir la millor 人と再会でき puntuació るのでしょうか。 mentre lluites contra bosses i alliberes les vies del マイリトルパピーは5月29日 A la 配 cultura 信。 japonesa i en l'energia dels jocs d'arcade clàssics per crear un Ah, món je m'attendais que pas à ça senti en expressiu, remettant le son. rebel i Dio mort. qui fait My Little Avui Puppy. tenim el plaer d'anunciar un parell de coses molt Oh, sa emocionants. mère. En primer lloc, que Dance Attack 腰屋さんです。 sortirà el 17 de juny amb una skin de tren まずは exclusiva per a 引っ Nintendo 越してき Switch たば 2. かりの自分 I en の部 segon 屋か lloc, ら avui 整 més えてみ tard ましょ tindreu う。 disponible Ah, a il la fait toute la Nintendo présentation. eShop una demo gratuïta de Dance Attack. Et attends, on va per a Nintendo switch de direct? ベッ C'est ドは c'est ça le nouveau 2 période 階に置 principal? いて便座はバスルーム、そしてコンロはキッチンへ。 Est-ce que c'est lui? Ah, j'ai un こ doute. れで全ての荷物が片付きました。
C'est pas lui, ça とそ ressemble. こに Ouh. 住民から依頼が届いたようです。パン屋さんの開店準備を手伝ってほしい。 J'ai vu que si c'est lui, j'ai pas l'habitude de l'entendre parler normalement 早 comme ça. 速取り掛かりましょう。条件さえ満たしていれば配置は自由です。他にも楽器屋さんにお花屋さん、魔法使いの工房まで C'est Witchcraft à droite? 依 Non, c'est 頼 pas は ça du tout. 一つとして同じものはありません。 쏟아부은 놀라운 노력의 仕事 결과물이 で得た報酬で自分の部屋をリフォームすることができます。1800点以上もの家具や雑貨、間取りの変更など Et donc là, on a le There's jeu an vidéo. old saying that when you depart from this world, the dog who went ahead will warmly welcome you. A heartwarming hope at the core of the wonderfully wholesome My Little Puppy, a new adventure inspired by the director's own Welsh corgi. Play as Bongu, a rescued dog and bestest boy who, after a simple yet joyful life, crosses the rainbow bridge to doggy heaven. After what seems like an eternity, Bongu awakes from a nap to a familiar scent, his daddy. Embark on a journey to meet Bongu's dad, an expedition out of doggy heaven and into the afterlife that may hold unexpected dangers. Just as Bongu's dad once rescued him, it's his turn to return the favor in My Little Puppy, bounding its way onto Nintendo Switch, Mais May toi, pas le 29th. même impact quand c'est pas Dio qui le dit. Next up, let's take a look at some indies headed for Nintendo Switch 2, including some also headed to Nintendo Switch. I'm so excited. Heave! Ho! Heave! Ho 2! Introducing the high-flying follow-up to the ultimate friend-flinging party game. Grab hands, arms, or even heads to form chains of up to 4 players, then grapple and swing to reach the goal, avoiding lethal hazards and the deadly void below. Each player needs to grab and release at just the right moment to form chains. If anyone loses their grip, it can send the whole group to their doom. There are 8 themed worlds to explore, thrilling exotic locations like a medieval land, a space station, and of course, a kitchen. In each Encore one, du play streamer, with quoi. brand new mechanics like rocket navigation, coordinated cookery, and plenty of other surprises. Swing into action with local 4-player co-op or online multiplayer, a franchise first. Plus, game share is supported, so if one player has the game, they can share it locally or online with up to 3 other players. 2人は森 Get の中 ready に to get 村 a を見 grip つけます。 in Heave Ho 2, そこは launching on あちこ Nintendo ちが Switch 巨 2 大な and 茨に Nintendo 覆われ Switch た this い summer. かにも訳ありな村。 Ah, at the end of the day, there's nothing like closing up shop, throwing on some comfy clothes, and Dungeon diving for Vraiment, c'est pas mal wondrous relics. d'alterner entre I was Jap going et, to say having a nice hot cup of cocoa, et but that works Nintendo too. France. In Moonlighter 2, The Endless Vault, Ça rend continue your plus double intéressant, life as a ça vaut crafty plus. merchant by Il y a day plus d'infos. and a fearless adventurer by night. Will is back in business after an interdimensional collector seizes Ça, il est pas control mort. of their beloved village and dungeons. Will and the other townsfolk are forced to find a new home. Now, settled in the town of Tresna, it's up to you to set up a new shop and grow it into the thriving heart of the village's prosperity. Dive into vibrant dimensions brimming with shiny loot and pesky enemies. Then vanquish them using an extensive combat system with different weapon types and flashy combos. Don't forget your trusty backpack. It's your best friend while collecting loot, so make sure to carefully arrange your treasure to maximize your profits. Trust your instincts to plot clever routes through your dungeon runs. The further you delve, the greater the rewards. How far will you dare to go? After each escapade, put your hard-earned treasure on sale. That's where your shop owner charm will shine. Grow and decorate your shop, get to know your customers, and set your prices to score the perfect deal. Go from castaway to friendly neighbor and find a new home among the stranded. In Moonlighter 2, The Endless Vault, opening up shop on Nintendo Switch 2 this year. Hello. We're the team behind Widow. ここは月が落ちて世界が終わる21ナノ秒前の世界。主人公は世界最後の話し相手に選ばれた少女メアリ。 Saute de trailer en trailer 心 plutôt que 残り d'avoir を les 抱えた interviews. 死にきれない人たちが救いを求め電話をかけてきます。
彼女はルーシー、息子のウィリアムとの間に心残りがあるようです。 Ça a l'air un そ peu の理 perché. 由を探るため、ルーシーはもちろん Un jeu d'horreur. 関係者にも話を聞くことで、次第に彼女が抱えていた複雑な事情が浮かび上がってきます。それらを紐解き、心に寄り添う言葉を伝えることで、ルーシーは心残りから解放されていきます。なぜメアリは世界最後の話し相手に選ばれたのか。そして彼女の消えてしまった記憶とは。シュレディンガーズコールは5月28日配信。都会から田舎の村へとやってきた主人公。 And it's all up to you to 荒れ save た古民家を借 Shoot, りて that sounds like an adventure. a mini shoot adventure. Take control of a swift and responsive spaceship as you blast your way through this modern twin-stick shooting twist on the classic 8-bit adventure formula. Overcome bosses in intense bullet-filled battles by finding primordial powers that soup up your combat abilities. You can also upgrade your ship by leveling up, finding various items, and buying equipment. Don't forget to rescue your adorable friends. They'll all help you in their own special way. The primordial powers will also unlock exploration abilities that open up the map bit by bit, unraveling a beautiful world to discover at your own pace. Explore lush caverns, ancient temples, and sunken cities, each environment full of its own unique treasures, challenges, and secrets. Take on the Unchosen in Mini Shoot Adventures, flying onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch later today. What is the dark? Is it ugly and cruel? Is it a place for monstrosities? For fools lost in the woods? A terrible void where all your nightmares come true. Vraiment, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul jeu en commun dans les deux directs. Et c'est celui des Dogos. Hi, I'm Bryce. And I'm Jambel, and we're devs on the team making Rotwood. 魔女裁判改定です。見知らぬ屋敷に集められた13人の少女。魔女になる危険性を持つ Est-ce que c'est 存 Dio qui 在 fait と tous し les て確認 presents され、共同生 Enfin, 活 tous を強いられてしまう。 les directs 彼女たちは強いストレスを受けると Juste les 魔女 Indie 化が World 進行し、 ou juste 抑えきれないほ là ど comme の ça 殺意に目覚めるという。そんな中でも主人公桜庭エマは他 On の n'en 少女 doute と pas 交流を深め 100% sûr que ce soit lui, mais genre 95. し Mais かし c'est juste le fait de l'entendre parler normalement qui me paraît bizarre. そう長くは続かない。Le seul cas où je l'entends parler normalement d'habitude, c'est Tony dans Xenosaga. 起きちゃいま Mais した Xenosaga, le doublage remonte. Hein. 悲しみに暮れる間もなく、 Ça fait plus de 20 ans. 改定する Donc 魔 la voix 女 était 裁判。 différente. その目的は殺人を犯した魔女を暴き処刑すること。議論を通して徐々に浮かび上がる犯行 La の musique est 手口 sympa. Hein. そして秘められた彼女たちの過去と思い。 Ça rappelle vaguement du Nintendo de la musique, mais en plus doux. 屋敷での生活は続く。誰を信じるべきかもわからぬまま。それでもわずかな希 Non, 望 la を voix est un peu 胸に différente quand même. エマは前へと進んでいく。魔法少女の魔女裁判は7月9日発売。 Et voilà, un truc de Magical Girl un peu いかが twisté. でしたか？ここで Musquette. 以前のインディーワールドでご紹介した I'm doing what I'm supposed to be doing to have the optimal teenage experience. The teenage experience is unobtainable.
Because you know the perfect Coffee song Talk, for ça doit être un every truc à la moment. Valhalla. What song would be playing now? I don't think it's been written yet. It's time to shine the spotlight on this brand new action RPG from the makers of Guacamelee and Nobody Saves the World. In Blighted, the evil Sorcisto has consumed your village and infected the world Yeah, with a really deadly blight. You are the lone survivor of Sorcisto's rampage, fighting to reclaim the memories of your people before you succumb. But that same power can also be turned to your advantage. As you progress through the psychedelic western landscape, you'll accumulate blight by defeating enemies. The higher your blight, the fiercer enemies become, making combat harder, but also more rewarding. Alors ça, c'est le Combat trailer is qu'on a eu au début. nuanced and deadly for players of any level. Deuxième jeu en commun. Anytime you're attached to 華麗にトリックを決めましょう。途切れた線路でフリップ、勢いをつけて360。ジャンプ中はトリックを決める絶好のチャ Vraiment ン l'air ス。 débile comme jeu. 難度の高い Ce beau 回転 surfeur, トリックを mais 狙ってください。 littéralement. C'est le seul bruit qui surfe. 急ブレーキからの急加速や車線の変更、障害物には警笛を鳴らすなど電車ならではのアクションで全国を走ります。地域によってはボスが待ち受けます。多彩な攻撃を仕掛けてきますが、動きをよく見て攻略方法を見つけてみてください。日本全国を電車で巡るトリックの旅、皆様のご乗車お待ちしております。電車アタックは6月18日配信。このインディーワールド終了後、体験版を配信開始。両腕で掴んで伸ばし。 Est-ce que le trailer Arsenal of modifiable weapons and a mysterious origin to uncover. Jap, That's tout ce qu'on what a vu là, awaits c'était quasiment Dead que Zone du Rogue, bonus. a new sci-fi Et shooter là, on va that avoir combines tight, satisfying le gunplay direct with strategic progression. occidental. Select missions and squad up with friends, Plus ou moins or fight en solo retard, through a entre series guillemets. of challenging rooms with support Et for mouse ça, c'était controls 10 minutes de plus. using the Joy-Con 2 controllers. Gain perks and permanent upgrades by defeating enemies and bosses in high-intensity loops. With hundreds of builds and a variety of foes, each run feels epic and unique. All of this is backed by a rip-roaring original soundtrack. Fight, revive, adapt, repeat in Dead Zone Rogue, emerging from the void on Nintendo Switch 2, March 17th. Before we go, let's check out some more exciting indie games heading to Nintendo Switch 2 and Nintendo Wizbrook Switch. Ou je crois que c'est Wizbrook le nom de jeu. Bon, je sais pas si la musique est nécessaire. On switch là-dessus pendant qu'il y a le 進むのか montage. 帰るのか、その判断がとても重要です。ダンジョンから戻ったら持ち帰ったお宝でお店をオープン。値段をいくらに設定するか経営者として腕の見せ所です。 To Mount Holly, the mysterious manor with locked doors and 45 shifting rooms. In Blueprints, you embark on a Oh, ok, first-person, Blueprints. genre-bending Première fois que je vois journey des images du jeu, filled j'en with entends a beaucoup de unique bien. mix of mystery, strategy, Je n'ai and aucune idée de ce puzzles que that c'est. weave together to create an Déjà là, unpredictable j'apprends que c'est la experience. 3D, que The c'est pas mansion forcément un resets style pixel every art. day, and every doorway Déclare becomes a totalement. choice. So,
Manage your resources carefully to further your discoveries and get closer to finding the fabled Room 46. Use mouse controls with the Joy-Con 2 controller to probe and poke at the manor's secrets, unraveling mysteries by discovering letters, diaries, and other revealing materials. Take notes and draft your own adventure in Blueprints, available on Nintendo Switch 2 later today. Now that we've solved that mystery, that's really all for today's Indie World. We hope you enjoyed the games in today's showcase. A big thank you, as always, to our indie community and partners for bringing their craft, adventures, and imaginations to players on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Until next time, Happy gaming!商品の向きや間違った棚に入った商品も直しておきましょう。準備ができたら開店です。お客さんを見守るだけでも構いませんが、話しかけることもできます。顔なじみになると心を開いてくれるかもしれません。このコンビニで1週間働いてみませんか？インコンビニワンストアメニーストーリーズは4月30日配信。リズムに合わせて指示を出して戦うラタタン。早速スタートですが、肝心の戦う部隊がいません。そんな時はラッタラッタラッタッタ、この指示で部隊が集合。J'aime le fait que ce soit lui qui double le direct. Latta, latta, latta. Meilleur direct. ここぞという時にはヤッホイヤッホイヤッホイホイで強力な一撃。敵が攻撃してきたらズンタカタンズンタカタンで鉄壁のガード。状況に応じた指示をリズムに乗って出しながら戦います。またラタカルタと呼ばれるカードによって部隊を強化できます。Ils sont cool en vrai. Premier degré. 効果を発揮。そしてコースの奥にはボスが待ち受けます。非常に手強いので動きをよく見て的確に指示を出すのがポイント。攻撃を続けていれば攻撃力がアップするフィーバータイムに突入。でもやられてしまいました。そんな時は拠点で準備を整えます。新たな武器を作ったり部隊をカスタマイズしたりして再挑戦。リズムに乗って指揮して進め。ラタタンは7月16日発売。この列車走り出したら止まりません。なのに線路がありません。おっと、このゲームの目的は線路を敷いて列車をゴールに導くこと。肝心の線路は木を切って鉄を掘ってクラフト。ゴールまでのルートを考えながら最大4人で役割分担を行うことがポイント。ステージをクリアすると列車を強化できます。素材を自動で引き寄せたりダイナマイトを使えたりと強化の種類は様々。進むステージは自分で選択。難易度が高いほど報酬もアップ。ボスが登場するステージも列車の進行を邪魔してくるので要注意。仲間と協力して線路を敷くよ、どこまでも。アンレイルド2バックオントラックは5月配信。このインディーワールド終了後、任天堂スイッチ版の体験版を配信開始。
市長の汚職を暴こうとした記者トーマ Ah, ス。 c'est nouveau, non? Comparé à l'autre 真 direct. 実に迫った代償は冤罪による刑務所行きだった。 Et Autopia, mais, 無実の証拠を集 mais め ça tourne mal. ここから脱出せよ。早朝の点呼、 Voilà. 昼 Ils 食、 ont mis tous les furies en prison. 午後の野外活動。囚人の一日は規則に沿って行動する。規則を破ることは許されない。束の間の自由時間には働いてお金を稼いだり、素材を集めて道具を作ったり、刑務所内を探索することで思わぬ発見も。ここでの生活で重要なのが人間関係だ。収容されているのは個性豊かな47人の囚人たち。他にも厳しい看守や C'est une sorte d'escapiste. 登場人物は様々。昼食を分け合ったり、プレゼントを送ったり、依頼をこなしたり、信頼を築けばきっと力になってくれるはず。俺への望みは何だ？刑務所から脱出する方法は一つではない。道具を駆使して自ら道を切り開くのもよし、囚人や看守との関係を築き協力を得るのもよし、限られた時間の中で冤罪を証明する手がかりを集め脱出ルートを見つけ出せ。さらにもう一人の主人公、潜入捜査官ボブの視点から刑務所に隠された闇に挑むストーリーも収録。バックトゥザドーンブレイクザアニマルプリズンは3月5日発売。いかがでしたか？ここで一つお知らせです。インディーワールドの公式 X アカウントでは注目のインディータイトルの情報を随時更新しています。またゲームニュースでもインディーワールドチャンネルがありますのでチェックしてみてください。次が最後のタイトルになります。どうぞ。 Non, même pas. 3D アクションに弾幕の緊張感が融合したホムラ姫が任天堂スイッチ2に登場。主人公は炎を操る巫女ホムラ姫。補佐役のアンと共に妖魔退治あやかし払いの任に就く。近接攻撃は隙が少なく素早さ重視の軽連撃と力を込めて放つ重連撃の2種類。また相手の攻撃をタイミングよく弾けば受け流すことができる。敵の攻撃をさばき連撃を叩き込め。遠距離の敵にはアンによる射撃が有効。弾幕を放つ相手とは距離を取り射撃で応戦せよ。他にもスキルを習得すれば突進してまとめて攻撃したり遠距離から斬撃を放つことができる。プレイスタイルに合わせて変更が可能だ。強い感情や未練によって強力な妖魔となってしまった者がステージの最後に待ち受ける。ホムラ姫は彼らを払うことはできるのか。ホムラ姫は2026年配信。番組は以上になります。今後も注目のインディータイトルをご紹介していきますのでお楽しみに。それでは皆さん、良いインディーライフを。C'est un Indie World, hein. Fallait pas s'attendre à grand chose. En vrai, il y a toujours des petits jeux un peu sympas où je me dis, ouais, ça pourrait être cool, mais
j'ai déjà pas le temps d'avancer dans mon backlog. On va revenir en arrière. Dommage. Hop. Une seconde. Il n'est pas encore dispo en rediff. Et on peut pas revenir en arrière sur le live Jap. Dommage. Bon, toujours est-il que... Direct. Fini. Rien qui m'intéresse plus que ça. Des trucs par-ci par-là où je me dis ah ça peut être cool et tout, mais sans plus. J'espère juste qu'on aura un direct dans pas trop longtemps quand même. Là ça peut être quand? Le live est fini, peut-être que maintenant c'est dispo en rewatch. Ouais. Et ça va tout dropper d'un coup. Là. Moi, je veux entendre Dio dire My Little Puppy. Parce qu'en n'ayant pas entendu Dio, enfin en n'ayant pas entendu que c'était lui qui faisait la présentation, vu que j'avais encore la voix, le son du direct occidental. On m'a pris par surprise. My Little Puppy は5月29日 Donc tu switches sur le son de la version Jap et que t'entends. My Little Puppy は5月29日 Donc qu'est-ce qu'il y avait de bien? Donc ça c'était pas pour moi, ça pas vraiment, mais la DA est rigolote, c'est un peu joli. Ça je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression de voir Géométrie Dash. Mais en plus lent. Ça peut être sympa en vrai. Le jeu est un peu joli. D'être tranquille pipou. Ça c'était quoi? C'était le truc un peu creepy là? Ouais. Ça c'est pas pour moi, mais ça existe, c'est bien. Ça j'ai l'impression que c'est un Stardew Valley camping chiant. Je sais pas ce que c'est. Mais l'OST a l'air cool. C'est un visual novel ou... Ça me fait penser à Valhalla. Un VA11 machin là. Ce jeu là a l'air un peu joli. Poétique du moins. Je sais pas quoi en penser. Étrangement, la version Jap du trailer a l'air plus sensée. Genre, j'avais pas compris que tu contrôlais un train dans la version occidentale du live. En fait, j'ai peut-être pas 100% focus dessus non plus. Mais ouais, Dench Attack pas pour moi. Ça, encore un jeu à streamer à la con. Là, pourquoi pas, mais c'est du vu et revu quelque part. Il y avait un long segment dessus par contre.
小さなコンビニ。 T'as une petite simulation un peu chill. 大学生の誠はおばが運営するコンビニを1週間だけ手伝うことに。 En vrai, pourquoi pas? まずは商 Parce 品の que ça a même l'air d'être mieux fait おばさ que んの les メ trucs モ du による genre. とどうや En ら plus, il y a le skin entre guillemets vibe combini japonais. Donc pourquoi pas? Hein. そんな時はラッタラッタラッタッタこの指示 J'avais で oublié. 部隊が集合。攻撃の指示はズンタカズンタカズンタカタン。部隊が集合。部隊が集合。リズムに合わせて指示を出して戦うラタタン。早速スタートですが、肝心の戦う Je 部 sais 隊 pas がい comment ません。 c'est de ce jeu. Plus je le vois, plus je me dis qu'en vrai, ça a l'air vaguement cool quand même. そんな時はラッタラッタラッタッタこの指示で部隊が集合。攻撃の指示はズンタカズンタカズンタカタン。もう一丁ズンタカズンタカズンタカタン。こと Ça, je... À la fois, je vois l'idée du gameplay, à la fois dans la pratique, dans la logique. Si t'as le temps d'aller couper du bois, construire des trucs, machin, juste pour charger le train et pour construire les rails devant lui, pourquoi tu fais pas juste amener la marchandise à la main? À ce niveau-là, c'est plus rapide. 肝心の線路は木を切って鉄を掘って Ça, c'était quoi? で重要なのが Ouais, le truc de 人間 prison, 関係だ。収容されているの ça は peut être 個 intéressant. 性豊かな47人の収 Ça va d'être une sorte de The Escapist. 刑務所から脱出する方法は一つで Un は peu な plus い。 joli quand même. Mais en furie. 道具を開示あやかし払いの任につく。 Et ça, à la fois, il y a des trucs où j'aime bien l'ADA, à la fois c'est pas mon style de jeu, et à la fois toujours sur l'ADA, ça fait un peu cheap, mais cheap, c'est un dé quoi, donc ça fait sens. また相手の攻撃をタイミングよく弾けば Après, la musique a l'air sympa. 受け流すことができる。 Donc ça c'est pas pour moi, mais j'aime bien 敵 visuellement. の攻撃をさばき Ah, c'est bug. Bref, on va repasser sur... Tiens d'ailleurs j'ai pas enlevé le truc de la musique, mais on va repasser sur Baten Kaitos. Je vais juste faire une petite pause avant, aller remplir la bouteille d'eau, tout ça. Pause rapide et je reviens.
Eh ben, il est long ce titre.